Hello NNCNs kan ajila first day Nagaland na students kan bra state government ge concerned department lo de concerned minister lo de ekta question hudi ase etu shile tala scholarship kita release kurubo iniga hudi ase etu concerned department la side pra etu laga pore juli respond korle bhalo honegi etu first janai di ase Cyclone Remal bra pura Nagaland de beshi destruction anishina ko ase jaglila dindi manu laga tina urai lui ja mati landslide hui ja rasta khan pon kur dia khor apore thaga roof khan niga hawara urai lui ja gari niga gas kirina bia kur dia niga beshi dikise unko ase aru itu cyclone Remal bra mahan Nagaland de charjun manu morishin ga ko ase Tuition la duishlu mohan chagali khobor salushe turishlu toyang dam de kitia boat ke hawa bishi maratande palti guri dishe ture tuition chukra muri jishe aro tusa duijon duishile 73 years laga vezo goina futsuro pek district laga manu May 28 laga early morning de muri shina ko ase kitia talaga porde ekta retaining wall kirishe iture rati de khumai tha tani du hat sa duishina ko ase tala maki gi kitia itulaga pathorba lagishe iture tai jokhom huina uthishina ko ase mota gi hospital le lui jishe holibi mota duishle muri jishin ga ko ase itulaga porde aro ekta tusa saduishle Meluri sub division under Peg district te hi Laruri village te huishe gunu ko ase chundu jala ekta 7 sala bacha chukra chutu mota bacha pani de drowned hoi muri jishina ko ase pani de tubi muri jishina ko ase Itia Toyang Dam la hatsa la polishle chakali la tindibi thala search operation du shile continue thaishina ko ase aru NSDMA khan bra first time karne underwater drone pani bhitor bra camera bra manu itu bisaru laga itu deploy kuri digise Toyang Dam la pani de niga ko ase Kipri district te bishi pani ngan girna public la infrastructure han bishi pia kurishina ko ase bishi kiki khan damage kurishina ga korba ase itulaga porde Nagaland de alag alag jaga de landslide hui digise rasta blockade kora digise aro infrastructure an koran ken bishi pia kurishina ko ase chakbama futsur rasta two lane rasta bi bishi diri karne e mudslide hui tharne kekruma village la osorde idu rasta du isle block thaishina ko ase itulaga porde Kohima bra fake jalaga rasta debi Zuyu Bridge Zaru River oporde itulaga osorde mati dabi jena tikise nega ko ase itulaga oporde bi aru pishi rasta khan niga mudslide khan bra itu block kurishe pishi deri gane nega khobor pa ase Kohima debi itu hawa pani tangor ahina pishi gas khan girai dishe electric poles khan girai dishina ko ase khor khan bi damage kurishe aru rasta bi bishi block kuri dikise nega ko ase Holibi Dimapur duishile pani du giri thagise holibi flood inega duishile report hona igno ko ase ekdam flood hwa jaga debi flood itubar du hui dikhana inega ko ase parent debi hawa pani dangor ahina pishi gorhan damage kurishina ko ase churches khan bi pia kurishina ko ase livestock janwar khan bi crops khan bi properties khan bishi loss kurishina ko ase NSDMA khan bra itia cyclone Remal laga porde jankari di dhaduishile mahan Nagaland de iru cyclone ahabra red alert issue kurishe matlab tu ishile mahan laga weather du ishile itu pani bishi giru parenga ko ase pani du ishile 204.4 mm tak giri dikhibo parina ko ase ili ajila din debi pani du ishile heavy to heavy rainfall jaga jaga de hui dikhule expect kuri asna ko ase itude du flash flood hui dikhibo pare achanak pra streams khane pani dangor hui dikhibo pare aru plain area de thamanon karne ishile tate flood hui dikhibo pare itubra sob manu die kodi travel grace guli ajila din debi hushar thagibole karne ko ase ilabodar public khan gi advice kuri ase itia inega weather tha tande mas thrubule noli picnic kurule inega najabi inega ko ase nodi kinara khande najabole karne ko ase aru itu pani giri thala situation du chile aji aru kali bi dikhiona ko ase aru report lai sabte jaise bole itu pani gira situation du chile next 7 days to itia karne dikhi ase nega ko ase Kohima bra Mau Jala rasta Manipur Nagaland connect kura national highway 2 de tadibi ekta bridge damage hui jishin ga ko ase ituru ishule Visema aru Jakhama laga majuri thaka ekta bridge itu critically damage kurishina ko ase iture Kohima police khan bra tangor gari hubi chudu gari an hubi itu rasta nalobole karne itia karne hui dishina ko ase itu rasta du ishule itia karne temporarily pon kuri dishina ga ko ase Dimapur police khan babi Dimapur aru Pipima route te ekta travel advisory di ase iduri shile itia aninga pani giri thala time de rati la time de Dimapur ra Pipima rasta du nalole gane ko ase kilu shile tu rasta de itabi cutting an hui dikhe ase recently rasta du shile chaura kurise iduri inga pani giri tha tande tu mati norom thegu pare kudu hulbi mudslide ho pare idubra rati laga time de Dimapur Pipima ra rasta du shile idu travel na krule gane ko ase
Itu cyclone Rimal ra mana northeast la tusa states te bi beshi destruction anishina ko ase. Mizoram de ushile ekta tangor landslide itu ushile pathor ra block kuri rakhi thalga itu bhangi jade itu landslide te 27 manu confirm ushur ko ase ki tandu ushile mori jeshuna aru ini kauna beshi manu bi chokhom ushina ko ase. Assam dibi tinjun manu murishinga ko ase itu cyclone hara tuichun du ushile gas girina murai dishinga ko ase aru beshi damage khan bi kudishinga ko ase. Meghalaya dibi itu cyclone Rimal ra ekjun manu murishina ko ase kitia itu manu la khor laga itu wall tal laga pore girishe itu la pore tadibi beshi damage ani dishina ko ase. Manipur de ushile du manu mala itatak tu khor anai hulibi tade beshi flood ani dishina ko ase. Tripura de ushile last 67 years te iman pani nagira laga itubar pani giri dikishina ko ase tala unno koti ko district te ushile chundula mui apnan ki vlogging video bi mui laga vlogging channel de banaina thali dina ase itu jaga de record rainfall giri dikishina ko ase itu ushile 252.4 mm itu ushile ekdam pani bishi gunu ko pare inika giri shinga ko ase. Arunachal Pradesh te ushile ajila din ba luina tahanla tadibi pani beshi giru nishina singa ko ase. इतिया सबसे डाउन क्वेश्चन दुइसले इरु साइक्लोन रिमाल लगा की स्टेटस আছে কইলে ইয়াতে মহান নর্থ ইস্টে ঘুষি যাবিছিলে আসাম দে কালি হিট করা পিছিলে আজি ফুজুর 520 am তাকতে হাওয়া অলপ সলপ মারি থাকিছিনা কই আছে হলিবি ইরু অলপ দেরি পিছিলে मतलब তুইছিলে 530 am তাকতে দু ইরু হাওয়া দু খতম হই জিছিনা কই আছে এটা সাইক্লোন রিমাল দু ইসলে খতম হই জিছে মরি যাইছে হলিবি ইতুরা চুন দু ক্লাউড আনি দিছে ইতুরা নেক্সট ফিউ ডেজ তাক মান নর্থ ইস্ট রিজন দে পানি বেশি গিরি থাকিব নিছিনা আসেনেগা কই আছে ইতিয়া এটো সাইক্লোন রিমাল দু ইসলে মৰি যাইছে হলবি নিকা সাইক্লোন টাঙৰ আৰু মহালা দুনিয়া দে দুসা জাদে মাৰি আছে না নাই ইসলে আপনি স্ক্রিন দি চাও পৰে এটো ইসলে ফিলিপিনস তে তাদিবে একটা বিশাল আৰু সাইক্লোন আহে আছে না কৈ আছে হলবি তো সাইক্লোন দু ইসলে মানু লাগা জায়গা পার হইনা এটো দু ইসলে অলরেডি পানী বেশি টাঙৰ সমুদ্ৰ দে ইলা ডাইৰেকশন দে চাই আছে নিকা কৈ আছে ইটো আপনি জানাই দি আছে ইতিয়া মই নর্থ ইস্ট লা ওয়েদার লা খবৰ বেশি কৰি দিছে বাকি ইন্ডিয়া লা হইছিলে আপনি কৈ দিব ইতিয়া বি মই নর্থ ইন্ডিয়া দে স্টিল ইনিকা হি গরম চলি আছে না কৈ আছে দুইটা ডাউনৰ সিটিজ খান দে টেম্পারেচার ইছলি 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস পার কৰি দিছে না কৈ আছে আৰু সাতটা জায়গা দে টেম্পারেচার ইছলি 49 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুইনা রেকর্ড টেম্পারেচার ইনকা রেকর্ড কলা দিছে না কৈ আছে জাগালি বি হাইয়েস্ট টেম্পারেচার ইছলি রাজস্থান দে চুৰু কোৱা জাগা দে 50.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড ইছনা কৈ আছে আৰু হৰিয়ানা দে বি সিৰসা কোৱা জাগা দে 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস পার কৰি দিছে না কৈ আছে जिला स्टूडेंट्स यूनियन नागालैंड खनब्रा डेप्यूटी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पेरेंट गे अपील करे আছে टीचर्स खान दुइसले इलेक्शन ड्यूटी ब्रा एग्जाम कोडुले কাৰণে ইতুৰিসলে আপকামিং ইউএলবি পোলস চুন্দু 26 জুন দে হবলে আছে ইতুৰে তানগে অ্যাসাইন নকৰবি তুৰা তানগে এক্সাম কৰিবি না কৈ আছে তাহান গিনগা অ্যাসাইন গুড আইসলে ইতুৰা স্কুল লাগা ফাংশনিং গে হ্যাম্পার গুড থাকে আর স্টুডেন্টস খালা ক্যারিয়ার ওদে খেলা নিচিনা আছে না কৈ আছে ইতু আবি লোকসভা ইলেকশনস তে কমন সলিউশন বন কৰিনা টিচার্স খান গিনগা ডিউটি দে লাগাই দিনা ইনগা দিছে হলবি নিগাদু না করলে ভালো হই না কৈ আছে তানবা কোৱা দুইছিলে নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট লান্ডার 18 নিচিনাৰ ডিপার্টমেন্ট আছে ইতুৰে খালি কিলে গভর্নমেন্ট টিচার্স খান গেহি তাহান এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট গেহি তাহান টার্গেট কৰি আছে আৰু তাহান গে চুজ কৰি আছে তাহান দুসৰা ডিপার্টমেন্ট ৰবি চুজ কৰিবি তাহান অফিশিয়ালস খান বি ইনগা ডিউটি তে পাঠাবি ইনগা তানবা দুইছিলে গভর্নমেন্ট লদে কৈ আছে All Nagaland College Students Union Khanbra Chief Secretary lode ekta representation submit kushina ko ase itur ushile Kelhose Polytechnic Atoizu KPA ushile iru full fledged engineering college te joldi upgrade kole karne itula apore state government ge itula process tu ushile joldi shuru kodule karne urge kuri itur representation tishina ko ase students body ro ko ase ki state government la commitment nu tan dikhi ase kiniga kushile tan ba kiniga Nagaland de noita government polytechnic institutes itur establish kuise itur dikhi pai ase na ko ase holbi সাল হোৱা পিছদিবি ইহেবে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ না থাদু ইছলে ইরু বেশি মন্তুক আছে না কৈ আছে ইতুরে তানবা কৈ আছে কি কেপিএ গে 2021 দে ন্যাশনাল বোর্ড অফ এক্রিডিটেশন খানবা তিনটা কোর্সেস তে ইতু ইছলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং দে তানগে 3 সাল ভ্যালিডিটি থাকিনা এক্রিডিটেট কুইশনগা কৈ আছে চুন্দুদে ইতু এক্রিডিটেশন দুইছলে একটা মাইলস্টোন আছে না কৈ আছে ইতুরে ইতু এস্টাবলিশমেন্ট দুইছলে তা ফুল ফ্লেজড ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তে আপগ্রেড করব লাগা নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট লা সাইড প্রা একটা তাহান রুখি আছে না কৈ আছে হলিবি তো ম্যাটার দে গভর্নমেন্ট লা সাইড প্রা একটা অ্যাকশন নালোয়া দিখিনা তাহান ইতু বেশি চিন্তা আছে না কৈ আছে ইতুরে কেপিএ গে কিমান ডিলে গুড হে উদো আপগ্রেড করলে তা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তে স্টুডেন্টস খান লাগা অপরচুনিটিস খান তাহান ইতু লস করি থাকিব না কৈ আছে তাহান গে ডিপ্রাইভ করে হইব না কৈ আছে ইতুরে জলদি চিফ সেক্রেটারি রিকোয়েস্ট করে আছে ম্যাটার উইছলে প্রায়োরিটাইজ করনা তাহান কেপিএ উইছলে জলদি ফুল ফ্লেজড ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তে আপগ্রেড করলে কারণে কৈ আছে
Japan NSCN laga National Assembly bra and kitovi zimomi duishle as a ato kilonser support kuri asiniga ko ase idla apode May 28 la dinde tala residence te 5th mile model village chumgir made ekta assembly luishina ko ase chundure sob manu taige support kuishina ko ase tanba duita resolution luishina ko ase chundure ekta duishle April 21 laga impeachment duishle tanba reject kuishina ko ase and kitovi zimomi ge impeach kuriya laga itu laga apode itu move duishle unconstitutional declare kurishe আৰু খবৰ আছে কি তাহলা নতুন লিডাৰশ্বিপ পি এপইন্ট কৰিছে না ইতৰিছলে নতুন প্ৰেসিডেন্ট নতুন আৰ্মি চিফ পি এপইন্ট হৈছে না কৈ আছে ইয়াতে এন কিটোভি জিমোমি ৰকৱা দুইছলে এটো তালা ইম্পিচমেন্ট দুইছলে এটো গ্ৰুপ প্ৰা তাহলা ফাইনান্সিয়াল মিস এপ্ৰোপ্ৰিয়েচন ফান্ড মিসইউজ কৰিয়া লগা এটো ছুপাবলৈ কাৰণে এটো প্লট বনালা আছে না কৈ আছে তাইৰা দুইছলে কৈ আছে কি তাইৰা কিটা তাহলা গ্ৰুপ তে কুমা মানুহখন ব্ৰা এনিকা 7 to 8 crore পইচা মিসইউজ কলা পাইছে তাইৰা এটো মানুহনগে 10 মহিনা লা টাইম দিছিনা কৈ আছে এটো দুইছলে পইচা দুইছলে পুৰা ৰিকভাৰ কৰলো বুলি কাৰণে হলবি তাহান ব্রা ইদু লাগা পরে কাম গুলে নইনা উল্টা তাহান ন্যাশনাল তাতার হোৱান ব্রা একটা মিটিং কনভেন গুনা তাইগে হি ইম্পিচ কৰিছিনা কৈ আছে ইয়াতে লিডাৰ বা কৈ থাদুইছলে তাই লতে পুৰা প্রুফ আছিনা কৈ আছে আৰু লাগিছিলে এটো ডকুমেন্টস খান তাই ইদু দেখাবলবি ৰেডি আছিনা কৈ আছে আৰু তাই ব্রা তাই লাগা अगेंस्ट যোনটো এলিগেশন লাগাইছে ইটো দুইছলে ইদু মিছা আছিনা কৈ আছে इतुरे लीडर बा यूनिफिकेशन ला मतलब तुइछले तारो को ऐसे कि तारो दु ग्रुप जीपीएन एनएससीएन यूनिफिकेशन बना दुइछले 2007-8 ते बनाला सिचिदिया एनएससीएन के एनएससीएन एम मेंबर्स खान तहान कुन खान ताला ग्रुप चार्जे तहान वेलकम गुना ताला ग्रुप ते आनिसिना को ऐसे कुन मानु खान दूसरा ग्रुप पा किक आउट करिছে तहान गे अनिना इकिलोदि मिलिना थान आके काम करवेना तहान ग्रुप बनाला आसिना को ऐसे इतुरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाबी हाथ असने की तहान इतु क्राइसिस ते क्वादे ताइरो को ऐसे कि तुरिशले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाय को हाथ नाय इतुरिशले महान निजोर मानु खान निजोर कैडर्स खान कुन खान करप्शन ब्रा कवर होइसे तहान ब्रा ही कोराला आसिनगा को ऐसे इतुरे ताइरो दुइशले एकटा स्ट्रांग स्टैंड लुइ को ऐसे कि इलीगल टैक्सेशन दुइशले दु बोन कुबले और इतुला अगेंस्ट ते खरा करा दुइशले इतु ताला मेन ऑब्जेक्टिव थाइवेनगा को ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रा जून 1 ब्रा नतुन ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स आनी আছে এটো নতুন রুলস লাই হিসাবতে ইতিয়াবা মানুহ দুইছিলে তান ড্রাইভিং টেস্ট দুইছিলে খালি গভর্নমেন্ট লা আরটিও দেখলা লোৱা নহিনা তাহান प्राइवेट सेंटर्स खान दिबी मतलब प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स खान दिबी ड्राइविंग टेस्ट दिना ताहान ताहान लगा लाइसेंस करने अप्लाई को पारिना को ऐसे इतु आपरे যদি কুমা মাইনার্স খান ইতুরিশলে 18 ইয়ার্স এন্ড বিলো খান ব্রা গাড়ি চলাই পাইছিলে তাহান লাগা আপরে 25000 লা পেনাল্টি লাগাই দিব আর তাহান ইতু গাড়ি লাগা রেজিস্ট্রেশন বি ক্যান্সেল করব ইতু লাগা আপরে ইতু মানু দুইছিলে 25 ইয়ার্স নহা তাক তাই লাইসেন্স কারণে অ্যাপ্লাই করব না পারবো তাই দুইছিলে ইন এলিজিবল থাকিব নেকা কয় আছে বাকি ডিটেইলস খান আৰু সাউছিলে স্ক্রিন দি রাখি দিছে আপনি পজ কৰি চাইলো পারে इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ब्रा राफा बॉर्डर दे कैंप एकता दे तहला स्ट्राइक दे 45 मानु खनगे मोराई दियाला पड़े ताइब्रा इतो एकता बिशी डाउन मिस्टेक आसिना पिना कोइ थातन दे तहन आरु की काम करे आसे इतो रिश एकता बिशी मानु खन ब्रा क्वेश्चन करे आसे इजराइल लगा टैंक्स खन इतो आर फर्स्ट टाइम राफा लगा सेंटर दे गुशी दिगिसिना को आसे इतो रिश पूरा दुनिया ब्रा तादि इन्वेजन ना कुबिना कोइ थातन दे तहन खाली गुसाइकला नहिना इतो टैंक पी इतो जादे लुइ जाय दिखि आसेनिगा को आसे इतु दे एक्स इजिप्शियन जनरल एकजुन बादु इशले को ऐसे कि इजराइल दु इशले इतु हमास खान लोदे टारगेट करना अटैक करन होय पताहना रियल एम दु इशले राफा दे इतु इजिप्ट लोदे वार चिलेबुल आसना को ऐसे तहन माजुद भी मंदे दिन दे झमेला उलाई दिसिना को ऐसे इतु इशले इजराइल और इजिप्ट ला माजुदे क्लैश हुई दिसिना को ऐसे चुंदु दे एकता इजिप्ट ला सोल्जर मुरिशिनगा भी दिया करने खबर पाए ऐसे स्पेन ब्रा दुइशले यूरोपियन यूनियन लगा कंट्रीज खनगे आईसीजे लगा रूलिंग दे सपोर्ट करले गाने को ऐसे दुइशले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ब्रा चुंदु इजराइल के कुइसे कि राफा इन्वेजन ना करि थान रेस्ट्रेन करबि को इतु दे पूरा ईयू कंट्रीज खन ब्रा सपोर्ट करसिले थान इतु रखाव परबो इतु कारणे स्पेन ब्रा पूरा ईयू स्टेट्स खनगे आईसीजे ला रूलिंग दे अपने भी सपोर्ट देखाबिनगा को ऐसे रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ब्रा दुइशले यूक्रेन दे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लोले गाने को ऐसे इदुरिशिल ताला यूक्रेन ला प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की लगा 5 ईयर टर्म दु खत्म होई जाबिसिले रशिया को आसे कि ताई इटिया प्रेसिडेंट होदु ताहान इतु रिकॉग्नाइज ना करिना को ऐसे इदुरि पुतिन ब्रा दुइशले को आसे कि यूक्रेन दे इटिया खाली ताहान कुन के रेस्पेक्ट करे और रिकॉग्नाइज करे गेले यूक्रेन ला पार्लियामेंट के गुन को ऐसे और ताहान ला हेड के जल्दी पावर दुइशले लय लोले गाने को ऐसे इते यूक्रेन दुइशले दु वार चली धारने ताहान मार्शल लोला अंडर दे ऐसे चाइना दे इशले ताना ऑथोरिटीज खनब्रा बिशी चाइनीज इन्फ्लुएंसर्स खनगे ताना कंट्री दे बैन कुडी असना को ऐसे इधर किले कुशले तान को ऐसे कि किनका इदु इन्फ्लुएंसर्स खनब्रा तान लगा वेल्थ तान लगा टका पैसा दिखाय ऐसे तान इतुब्रा टीनेजर्स खन कंट्री दे बिशी इन्फ्लुएंस को ऐसे इधर इशले बिया इन्फ्लुएंस कुडी असना को ऐसे इतु कारणे ताना कंट्री ब्रा इदु इन्फ्लुएंसर्स खना पड़े ताना कंट्री दे आइबले ब्रा ही बैन कुडी सिनगा
কৈ আছে Australia de Sydney ko jade thala Southern Chronics kuina ekta company ra ekta 80 years laga bura manu ge thala first client kuina tai muri ja bisire tai laga body du shile preserve kuri rakhina future de wapas chinda kurle ane thanba ekta beshi thanda freezer de kusai rakhi dishina ko ase itu manu du shile -200 degrees Celsius la temperature de itu fridge de rakhi ase na ko ase itu freezer or itu process or itu facility thanbra cross and cross paisa bi phelai sina ko ase Edina ko adu shile tia kana itu freezer de than 4 jun manu rakhibo parala capacity la asina ko ase chundru future de aro bishi manu laga body rakhibo parala banawina ko ase tanba kui dhadu shile -2 degree Celsius te itu body ki rakhi diadu kitabi na puchu wina ko ase ar future de than judi wapas life tai ge aro dibu ushule itu tande kam ai wina ko ase kinika hoitu du ko na pare hulbi nika ekta khobor ai thaka itu apnan ge chanai di ase US te tala Texas ko la jaga aru tula offshore areas kan de ta beshi dangor hawa khura laga hawa cyclone gunu man jani thage inika tornado aina 18 manu morai dishina ko ase aru itu de duijun dushile bacha thagisina ko ase aru beshi ghor khan ki kan bi biya gorisin ko ase at the same time 4,70,000 manu itu jaga la man hondu shile tia light na thaki boy ase nika ko ase Ajila last day UK la top scientist khan bra koi ase ki mahala dunia de tusar pandemic nahibo ina du kobo na paru na koi ase at the same time iniga aisi ule mon manon du shile itia bi ready na ina koi ase kede WHO bra koi ase ki kitia mahala dunia de covid-19 aise iru tande mohan pura dunia de manula life kiman sal jinda thake average te mahala dunia de itu bishi namai dishina koi ase itu dishile puila mohan covid la age de 73 years upor mohan jinda average thaki thala manu khan du shile itu du covid pichire 1.8 years fra namai dishina ko ase mohala average life expectancy mohala dunia de average tu shile itu 71.4 de namai dishina ko ase itu laga porde pura dunia de ekta average person ba good health te thaga itu kiman sal tak thage kwa itu bi 1.5 years fra namai dishina ko ase itu shile covid age de almost 63 years upor thaga laga itu covid pichire 2021 de 61.9 years sujishina ko ase simple language te kuishule mohan puila dunia de average te manu kiman sal jinda thagise itu shile covid pichire 1.8 years pra average te namai dishina ko ase itu laga porde healthy thaga manon bi puila 64 years te bi ekdam healthy thaga manu itia du 62 years par shule thana average te saishule health tu shule komjur hui dikhi ase niga koi ase itu apnan ge chanai di ase itu mala jila code kodam kore ase last tak serum sobke beshi khushi chanai di ase mo next korun tu update lo dero lock kribo